Pozdrav svima. Da se družimo uz temu bivši ili novi. Hajde da vidimo kom sledeći ulazi u život. Grupa broj 1 ili grupa broj 2. Birajte vašu grupu. 1, 2. Krećemo polako u tumačenje za grupu broj 1. Ukoliko vam je potrebno više vremena, slobodno pauzirajte video. I krećemo. Ok, o čemu se ovdje radi? Koji karmički čvor? Severni, svakako karmički odnos preko posla, preko financija, izuzetno materijalna osoba. Odnos koji bi mogao da se razvija dosta sporo, osoba sa kojom možete da sarađujete i da to traje i da vi postepeno gradite odnos, ali stabilno. Potrebno je i do godinu dana da bi se odnos sa ovom novom osobom u vašem životu razvio i da pre toga raskrsnite sa nekim duhovima prošlosti. Zato i može to toliko dugo da traje, da vi razvijete odnos sa ovom osobom koju možda već u vašem životu, možda već sarađujete na neki način sa njom, ali da vi prosto tu osobu niti vidite, niti uzimate u obzir, s obzirom da i dalje negde neki od vas i dalje razmišljaju o nekoj bivšoj osobi s kojom su davno bili ili koja je daleko, tako da zato vam je potrebno vreme, ovo jako sporo ide, ovo je jaka energija Strelca i Bika, Škorpije, Lava. Zato je potrebno vreme da biste vi, evo baš sve su spore karte, da biste vi uopšte u svom životu prihvatili nešto novo, nešto trajno, opet energija Bika, nešto što zaslužujete, neku vašu potpunu sreću, ispunjenost, neku stabilnost, nešto što će vam doneti prosperitet u svakom smislu, i u materijalnom i u emotivnom smislu. Dakle, ono što je za vas važno je da otpustite prošlost. Kažem prošlost zato što mislim da možda ste već davno završili sa ovom osobom bivšom iz prošlosti, da prihvatite taj gubitak koji je sigurno bio težak i moguće, kažem, ili ste davno završili ili je ova osoba jako daleko, ali svakako kao da ne postoji mogućnost da se to obnovi, a da vi sebi nekako prolongirate to vreme za isceljenje i da bi došlo do tog nekog novog odnosa treba da prođe još dosta vremena, ja kažem možda još godinu dana nekih, ili vi već poznajete osobu, ali ćete polako ugraditi neki odnos, polako ali sigurno. Taj odnos može biti jako stabilan, može voditi ka dugoročnoj vezi, prosperitetu, čak i nekim zajedničkim poslovima, tako da nova osoba u vašem životu, ali pre toga je potrebno da negde zaboravite na ovu bivšu osobu i da negde možda prestanete da se nadate, a možda ste i prestali da se nadate, ali svejedno ne puštate emociju, tako da u zavisnosti od toga koliko će vam trebati vremena da se iščistite od tog prethodnog odnosa, toliko će i trajati to zbližavanje sa novom osobom. Eto, to je bilo to za grupu broj 1. Ukoliko vam se dopalo, pritisnite like, zapratite kanale TikTok i YouTube koji se isto zovu Exalted Venus Tarot Astrolog. Također za lične konsultacije javite se najbolje putem e-maila. Kao što vidite, krenulo nešto, pada kiša, ja ostavila sve otvoreno. Tako da ako čujete da lupaju vrata, eto ona lupaju, ja ne obećam pažnju, show must go on. Tako da javite se, kažem, za lične konsultacije, pošaljite mail, imate u opisu videa, u opisu kanala. Tako da nadam se čujemo i uživo. I da vidimo grupa broj 2, bivša ili nova osoba. Karta koju ste izabrali, be assertive, budite asertivni, da vidimo kakva osoba je u pitanju. Venera u vagi, ovo je baš ljubav, Venera u vagi, pa prijateljstvo, pa ljubav, pa dogovor, pa baš lepo, kaže, ali budite asertivni, znači i vi preduzmite nešto i vi pokažete neko interesovanje i vi ponekad, ovdje je bitna uzajamnost, kako ova osoba vama, tako vi njoj. Ukoliko je osoba blaga, ljubazna, fina prema vama, budite i vi takvi, zato što ovdje vidim imate strahova da se otvorite, zato što ovdje ove karte govore o prijateljstvu i uzajamnosti. Dakle, ona očekuje to od vas, evo, razmena nežnosti, razmena poklona, 6 kupova, 9 mačeva pre toga, i ovo je brzo vraćanje osobe iz prošlosti.
ali emocije su jako pomešane. Mislim da vi niste mogli nekako da uđete u ravnotežu s ovom osobom, da dođete do tog balansa. Jaka energija ovdje vage i riba. Ali kao da ćete dati još jednu šansu da se tako nešto... Mnogo su vam pomešano osjećanje. Jao, pa vi imate i novu i staru i... Izgleda imate nekog udvarača s kojim nikako da se vidite, ali eto, dosta dugo uporno vam se udvara, ali nikako da se stvori neka situacija. Možda ste na nekoj udaljenosti, nije ni to neki veliki faktor, ali kao da nekako bude faktor, svi vidite s ovom novom osobom, novim udvaračem, ali ne, prosto osoba je uporna i ne odustaje. U međuvremenu vi jako brzo imate javljanje neke bivše osobe s kojom niste uspostavili balans, a kao da želite dati još jednu šansu. Jaki su ovdje emocije i strasti, baš emocije i strasti, tolike da ste se negdje i čuvali i borili protiv tih emocija. Mislim da jedan i drugi niste... Da, ova osoba u trenutku kada shvata da je ostavljate i da imate nekog novog možda, ili ste se otvorili za nove ljude, ona prosto kao nekad ležim budan misleći na tebe i osjećam da me ostavljaš iza sebe. Ova osoba kao da je namirisala, volio bih da mogu da dijelim dobre vesti sa tobom, kao da je namirisala da imate nekog novog, da ste se otvorili za nešto novo. U tom trenutku ova osoba je spremna da se bori za vas, da uspostavi tu taj neki balans, ravnotežu, da bude otvorena. Mislim da je ovdje bilo previše strasti, previše emocije s obe strane, da ste se negdje štitili jedan i drugi, da ste nekako bili kao gledali jedno drugom, kao šta pokaže jedan, pokaže drugi, onda ne pokaže ni jedan ni drugi ništa. Krili ste emocije, krili ste kako se osjećate, ostavili ste jedan drugog nekako da se pitate. Pa ne bude, na nekom trenutku ste se pitali da li ja ovdje gubim vreme, da li ima ičega od ovoga, da li ću ikad ostvariti neke svoje ciljeve, da li će ovaj odnos ikad biti zvaničan. Tako da ovdje ova osoba iz vaše prošlosti se javlja, vraća baš onda kada vi negdje ste rekli ok, neću gubim vreme, nema ovdje uzajamnosti, nema reciprociteta, nastavljam dalje, ali opet vežu vas neke prijatne, lepe emocije. Kad je dobro, s ovom osobom je jako dobro, mislim da vi lično nemate sukoba, već da svako za sebe ima neke svoje strahove. I onda se povlačite i onda kako jedan nastupi hladno, onaj drugi mu uzvrati hladno i mislim da je ta neka atmosfera između vas, ali da vi jedno s drugim onako, vi niste loš par uopšte, vi i vaša bivša osoba, negdje ste, dosta tu ima pozitivnosti, dosta tu ima prijateljstva, dosta tu ima, ukoliko ste vi završili s bivšom osobom onako na krvi nož i veđali se, ovo nije vaša grupa, ovo su ljudi koji su i završili negdje uz prijatne emocije, se sećaju bivše osobe i postoji ta neka uzajamna lepa emocija i sa setom se sećate te bivše osobe i niste nikad ni totalno prekinuli kontakt i baš neka lepa prijatna osjećanja, mnogo strasti, mnogo emocije, baš onako jedan lep odnos koji je šteta što se to završio i taj odnos počinje ponovo, samo nekako nije bio formiran, nije bio definisan, nije bio previše strasti ovdje, previše ste se branili od svega, prosto trebalo je vremena da se ovo sve slegne, da se malo povučete i postoji šansa da se taj neki odnos iz prošlosti ponovo pokrene i da bude dobar. S tim što vi imate, opet kažem, imate i novu i staru osobu, imate i novu i staru i sad ćete vi tu birati. Birat ćete šta ćete. Biće malo... da, izašla mi je karta bukvalno koja govore o ovom nekad ležim budan misleći o svemu. Dakle, ova osoba bivše dosta uznemirena, osjeća da vas gubi i zato negde pošto poto će probati da pokrene ovu situaciju između vas iznova i pošto ovdje imamo Veneru u vagi koja je znak uzajamnosti, mislim da ćete vi to i prihvatiti. Eto, dragi moji, to bi bilo to za današnje čitanje. Hvala što ste ostali do kraja još jednog tumačenja. Zapratite YouTube i TikTok Exalted Venus Tarot Astrolog. Dajte neki lajkić, pričajte u komentarima kako je ovo rezonalo sa vama. Ja sam uvijek zahvalna kada ste aktivni na ovom kanalu i za lične konsultacije pošljite e-mail i raspitajte se kako to sve funkcioniše. Imate u opisu videa, u opisu kanala, tako da ne bi bio problem da se snađete. Pišite u komentarima ukoliko imate poteškoća da se snađete. I ostalo je samo još, sve sam ispričala, još samo da vas ljubim i pozdravim i da vam poželim sve najlepše.